لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हो जी? ठीक है तो व्यूवर, मैं हूँ गुलाम कासिम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल. तो व्यूवर, आज के व्लॉग को करते हैं शुरू. और व्यूवर, अभी मैं जाने वाला हूँ कॉलेज. तो व्यूवर, इस टाइम मैं रोड पर पहुँच चुका हूँ और अभी गाड़ी आती है और फिर चलते हैं कॉलेज. और आज मैं आपको कॉलेज का माहौल दिखाने वाला हूँ. इसके बाद व्यूवर, मैं यहाँ रोड पर खड़ा हो जाता हूँ और यहाँ पर हम गाड़ी क्या करते हैं इंतजार इस स्कूल और इस मस्जिद के बिल्कुल सामने ही. तो इसके बाद व्यूवर, हमारी गाड़ी आ गई थी तो हमने गाड़ी को हाथ दिया. ये बंदियाल कोच है, ये बंदियाल वाले डब्बे तकरीबन हमारे रोड पर चलते हैं, ये छोटे जो है. तो हम इस गाड़ी में सवार हो गए तो कंडक्टर ने कहा हमारी वीडियो भी बनाओ. तो फिर हमने यही एक क्लिप बना लिया था क्योंकि ज़्यादा नहीं बना सकते थे क्योंकि व्यूवर सवारियाँ थी. इसके बाद व्यूवर, हम अपने कॉलेज के गेट पर फाइनली उतर गए थे. और ये जो दूसरी गाड़ी थी ना, ये व्यूवर दूसरी तरफ से आ रही थी, रंगपुर और आदि कोट वाली साइड से और सरगोदा से तकरीबन आ रही थी. तो इसके बाद व्यूवर, हम अपने कॉलेज में दाखिल होने लगे. ये लड़के सब ना सुबह सुबह ये ऐसी गाड़ियों से उतरे. एक हम थे, हमारे वाली गाड़ी, और एक दूसरी तरफ से जो आती है ना, उस पर बहुत ही ज्यादा रश होता है क्योंकि वहाँ से ना बहुत ही ज्यादा लड़के आते हैं. ये देखें, ये सभी ना अभी जो बंदियाल रुके हैं इन्हीं पर सवार हुए थे. तो इसके बाद व्यूवर, हम अपने कॉलेज में चले जाते हैं और आगे की जो रूटीन है वो मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा. तो व्यूवर, हम फाइनली कॉलेज पहुंच चुके हैं और अभी आपको आज कॉलेज का मुकम्मल माहौल दिखाने वाले हैं. तो आपने रहना है ब्लॉग के एंड तक. इसके बाद व्यूवर, मैं अपने कॉलेज की छत पर चले जाते हैं क्योंकि व्यूवर जो पहला पीरियड है ना हमारा, वो हम कॉलेज की छत पर लगाते हैं. तो मैंने सोचा कि अभी पीरियड हमारा शुरू नहीं हो तो इससे पहले मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा दूं. सुबह सुबह का टाइम था और ऊपर बादल थे. तो ये चेक करें व्यूवर, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था. तो मैंने सोचा ये रिकॉर्ड कर लेते हैं. इसके बाद व्यूवर, ये देखें बादल है ऊपर. इसके बाद व्यूवर, हमारा पीरियड शुरू हो जाता है तो हम अपना पीरियड लगाने लगते थे. तो मैंने सोचा कि मैंने आपके साथ वादा किया है कि अपने कॉलेज की एक एक चीज़ दिखाऊंगा. तो मैं आपको अपने पीरियड के अभी एक दो क्लिप दिखा दूं. तो ये हमारा टीचर हमें पढ़ा रहा है, बहुत ही अच्छा टीचर है हमारा. और ये मैं आपके सामने बैठा हूँ. और अब चलते हैं व्यूवर कुछ आगे और यहाँ का मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ. ये है व्यूवर दूसरा पोर्शन, जिसे मैं तकरीबन दूसरी मंजिल कहता हूँ या छत कहता हूँ. तो यहाँ पर हम लड़के इंतजार कर रहे थे. तो ये है व्यूअर हमारा कॉलेज के जो फ्रंट एरिया है ना, ये मेन गेट जो है वो आपको सामने नजर आ रहा है. इसके बाद व्यूअर, मैं आपको यहाँ का व्यू चेक करा दूँ. ये चेक करें, नीचे पौधे देखे और फूल देखे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं. इसके बाद ये दूसरा साइड है, यानी कि एक साइड वहाँ पर थी और एक यहाँ पर, और ये गैलरी है दो. और अब हम चलते हैं व्यूअर नीचे, और नीचे जाकर हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं कैंटीन वाले बाबे के साथ. तो व्यूअर, अब चलते हैं नीचे और नीचे जाकर मैं आपकी मुलाकात तो कराता हूँ, लेकिन ना व्यूअर उसके साथ साथ व्यूअर आज के व्लॉग में ना मैं आपको अपने कॉलेज की गाड़ी भी दिखाने वाला हूँ. एक एक चीज़ इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा. अगर आपने वीडियो को मुकम्मल देखा तो आप हर चीज़ देख लोगे, आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी. तो व्यूअर, अब मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली कैंटीन पर. ये हमारे कॉलेज की एक ही कैंटीन है और इसके बाबे से भी हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं. और पहले ये चिप्स चेक करें, ये बहुत ही अच्छी चिप्स बनाता है. ब्लॉग में हमने आपको ऐड करना है. हमको बताओ, दो चाय के एक दो चाय तबीयत से कैसी? मतलब देख लेना. ओके ओके. तो व्यूअर, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शुगल मेला लगा क्योंकि ना उसको समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं वैसे ही जब इसके पास जाऊँ ना तो मैं इसे ना हाल वाल पूछता हूँ. तो उसने समझा कि वैसे पूछ रहा है, लेकिन मेरा तो यहाँ कैमरा ऑन था. इसके बाद व्यूअर, मैं और मेरे साथ था अब्दुल्ला नसीम, और ये चले गए धूप में क्योंकि साथ ही ना, क्योंकि यहाँ पर चाय पीने का मज़ा ही अलग है. तो मैं इसे पूछ रहा था कि बाबू जी की चाय कैसी है, तो इसने बताया कि बहुत ही अच्छी.
اس کے بعد ویور ایک اور، کیونکہ ویور یہ جو ولاگ ہے نا یہ میں نے مختلف دنوں میں شوٹ کیا ہے، کسی دن میری لوکیشن الگ تھی، کسی دن الگ تھی. تو ایک دن ہم اپنے ٹیچر کے ساتھ نا کینٹین پر چائے پی رہے تھے، مرتضیٰ گوندر صاحب کے ساتھ. یہ ہمارا ویور نا بہت ہی اچھا ٹیچر ہے اور اس کے ساتھ نا ہم بہت ہی اچھی گپ شپ بھی لگاتے ہیں. یہاں ہم چائے پی رہے تھے، یہ دیکھیں تقریباً سب لڑکوں کے پاس چائے تھی اپنی اپنی جنہوں نے پینی تھی، کچھ لڑکے نہیں پیتے چائے. تو یہ ہم اپنے ٹیچر کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے یہاں پر کینٹین پر. تو یہاں چائے پینے کا اور دھوپ لگانے کا بہت ہی الگ لیول تھا ویور. میں کیا بتاؤں آپ کو، آپ دیکھ کر بھی آپ کو کوئی تو اندازہ ہو رہا ہوگا. اس کے بعد ویور ہمارا ایک اور ٹیچر ہے بہت ہی اچھا، تو وہ کلاس میں بیٹھا تھا تو پھر ہم اس کے پاس چلے گئے. یہ ان کا نام ہے رحیل صاحب، یہ لاہور کے بہت ہی اچھے ٹیچر ہیں ویور، کیا بتاؤں. تو اس کے بعد ویور ہم ان سے ملنے کے بعد میں نے سوچا کہ کلاس کا ویو بھی آ جائے گا اور اس ٹیچر کو میں نے بھی ولاگ میں لے کر آنا تھا. اس کے بعد ویور ایک دن ہم اپنے کالج کے گیٹ پر کھڑے تھے کہ ہماری گاڑی باہر کی طرف آ رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو آج اپنے کالج کی گاڑی بھی دکھا دیتا ہوں. تو یہ چیک کریں ویور، یہ ہے ہمارے کالج کی گاڑی، یہ ایک ہی گاڑی ہے ہمارے کالج کی. تو ویور یہ گاڑی دیکھنے کے بعد نا، یہ گاڑی ہمارے کالج میں نا ویسے کھڑی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا چیک کرتے ہیں. تو یہ نا ڈرائیور گاڑی کو نا علی خیل کی طرف لے کر گیا. تو ہم اپنے کالج کی گاڑی کے اوپر سوار ہو گئے. ہم نے کہا ہم بھی وزٹ کرتے ہیں ساتھ. تو واپسی بار ہم اپنے کالج کے سامنے سے گزرے تو ہم بہت ہی نا شغل میلہ لگا رہے تھے. میں، عبداللہ نسیم اور کامران تھے اور یہ ہم واپس آ گئے. اور اب ہم اس گاڑی کے اوپر سے اندر داخل ہوں گے کالج میں. یہاں سے بہت ہی اچھا ویو آ رہا تھا، کیونکہ یہ نا ویور جو یہ ویڈیو ہے نا یہ یہاں سے میں نے پہلی بار بنائی ہے، یعنی کہ نا اور تو میں نے ہر طرف سے ویڈیو کالج کی بنائی تھی، لیکن یہاں سے جو تھی نا یہ آج تک کسی نے بھی نہیں بنائی، یہ پہلی بار بنائی ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ مجھے مزہ آ رہا تھا. تو یہ چیک کریں ویور، کیونکہ ویور نا ہم نے اوپر اس لیے تھے کہ یہ جو تاریں تھیں نا اوپر ان کو آگے سے ہٹانا تھا. تو ہم اس لیے کالج کی گاڑی کی چھت پر آ گئے. یہ دیکھیں ویور، ان کے اندر بجلی بھی تھی، ہمیں ڈر بھی لگتا تھا لیکن نال شغل بھی تھا. یہ ہے ویور ہمارے کالج کی مسجد. اس کے بعد ویور ہم آگے کی طرف آ رہے تھے اور ہمیں بہت ہی زیادہ خوشی آ رہی تھی کہ ہم آج کالج کی گاڑی کے اوپر سے انجوائے کر رہے ہیں. تو ہنس بھی رہے تھے ساتھ، اور ساتھ یہ تارے بھی ہم اوپر کر رہے تھے اور ہمیں ڈر بھی لگتا تھا اور ساتھ شغل بھی تھا، یعنی کہ ایک عجیب کیفیت تھی. تو یہ ہم نے بڑی مشکل سے ان سے بچتے بچاتے آگے آئے. اور یہاں کا ویو دیکھیں نا ویور، بہت ہی کمال کا ویو آ رہا تھا. یہ چیک کریں، یہ میں نے پہلی بار اس طرح سے ویڈیو بنائی ہے یہاں سے. دوسرے نمبر پر ویور یہ ویڈیو مجھے بنانے میں تقریباً 1 منتھ لگا ہے، اور اس میں نا میری یعنی کہ نا شیپ جو تھی نا وہ الگ الگ تھی، کیونکہ یونیفارم ایک تو لازمی تھی نا، اس کے ساتھ کسی دن میرے اوپر یعنی کہ کوٹ ہوتا تھا اور کسی دن چادر. اور اس طرح سے نا میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کسی دن الگ الگ شیپ میں کیسے آ رہا ہے. تو یہ ویڈیو تقریباً ویور مجھے نا 1 منتھ لگا ہے، میں نے مختلف دنوں میں شوٹ کیا. یہ دیکھیں اب میرے اوپر لکار آ گئی ہے یعنی کہ چادر. تو اب ہم ویور گراؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں. فیملی آپ کی سردیاں میں نے یہ نا اوپر چادر اوڑھ لیا ہے. چادر کہتے ہیں کہ لکار کہتے ہیں. پچھلے سال میں نے ایک ویڈیو میں لکار کہا تھا تو لڑکوں نے نیچے نا لکار کے کمنٹ کر رکھے تھے. تو میں اس کے بعد میں نے کہا اس کو لکار نہیں کہنا، چادر کہنی. یہ ہمارا کالج کا گراؤنڈ ہے اور یہ دیکھیں. اور اب ویور بارش بھی آنے لگی ہے، لیکن اب ہمیں ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ہے واٹر پروف. ہے عبداللہ واٹر پروف ہے نا. اب تو ہم نے بارش میں ولاگ بنانا ہے. پہلے ہم ڈرتے تھے جب بارش آتی تھی تو موبائل کو جیب میں ڈال دیتے تھے، لیکن اب ہم نے بارش کے اندر ولاگیں کرنی. یہ دیکھیں ویور ان کو 6 بالوں پہ 7 چھکے لگنے چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے ہمیں بیٹنگ نہیں ہے. اس کے بعد ویور ہم گراؤنڈ میں لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو بھی دکھا دیں. تو اس کے بعد ویور ہم نے سوچا کہ یہاں سے اپنے کالج کے جو بورڈ ہے نا اس کو زوم کرتے ہیں. یہ لڑکا زوم کر رہا تھا. یہ چیک کریں یہاں کا ویو، بہت ہی اچھا ویو ہے. یہ ویور جو ولاگ ہے نا یہ ہم نے آخری دنوں میں شوٹ کیا تھا جب ہمیں چھٹیاں ملنے والی تھی سردیوں والی. یہ اس دن ہم کیونکہ اس دن ہم سارا دن انجوائے کر رہے تھے. تو پھر یہاں پر آئے تو یہ لڑکا تھالی پھینک رہا تھا. تو پھر میں نے بھی کوشش کی لیکن میری ویڈیو نہیں بنا سکا تھا، مجھے بھول گئی تھی. تو یہ چیک کریں یہ لڑکے بھی کھیل رہے تھے. کوئی فٹ بال تھی، بہت ہی شغل لگا رہے تھے، لیکن ہمیں تو شوق نہیں تھی، ہمیں تو ولاگنگ کی تھی. تو ہم صرف ولاگنگ کرتے رہے سارا دن. تو یہ چیک کریں ویور، پھر میرے اوپر کالی چادر آ چکی ہے. پہلے دوسری تھی کیونکہ یہ کسی اور دن کا شوٹ کیا ہوا ہے کلپ. تو اس کے بعد ہم یہاں لڑکوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے. تو جو عبداللہ نسیم ہے وہ ویڈیو بنا رہا تھا اور وہ کہتا تھا کہ ایسے ویڈیو وائرل نہیں ہونے والی. تو اس لڑکے نے بھی چینل بنایا ہوا ہے نیو.
तो मैं उसको बता रहा था कुछ। इसके बाद भी हमारे कॉलेज में हवाले पड़े थे, तो हम उन हवालों को उठाकर शुगल मेला लगाने लग गए यहाँ पर, और एक दूसरे के साथ लड़ते भी थे शुगल में। तो वीवर आज हमारा टारगेट है कि हम वो जो कॉलेज वाली टैंकी है ना, इसके ऊपर चढ़ना है। तो देखते हैं कि ये टारगेट आप पूरा कर सकते हैं या नहीं। तो वीवर ये प्रोग्राम जो था ना, ये जब हम टैंकी के बिल्कुल करीब गए ना, तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर बढ़ गया था, क्योंकि एक टीचर देख रहा था। तो फिर हमने कहा ये इस प्रोग्राम को फिर कभी करेंगे, और इसके बाद हमें छुट्टियाँ मिल गई थी, तो फिर हम कॉलेज गए भी नहीं। तो फिर हम छत पर आ गए। मैंने सोचा यहाँ का आपको फिर एक बार व्यू चेक करा दूँ। और इसके बाद हमारा ये वही टीचर आ रहा है जो हमारे साथ कैंटीन पर चाय पी रहा था, मुर्तज़ा गोंदल साहब, और इसके साथ भी वही टीचर है रहील साहब। ये एक दूसरे को मिल रहे थे, तो मैंने यहाँ से इनकी भी एक याददाश्त वीडियो बनाने के लिए, और फिर मुर्तज़ा गोंदल साहब एक दिन पढ़ा रहे थे। और इसके बाद यार हमारे कॉलेज की हो गई थी छुट्टी, तो हम छत पर थे, तो हमने यहाँ से एक क्लिप बनाया। और इसके बाद वीवर हम भी नीचे की तरफ आ गए कि अब चलते हैं घर की तरफ, और आगे का जो जो माहौल होगा वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो मैं कह रहा था कि नीचे वाले सेक्शन में, तो वो लड़का कहता था नीचे वाले पोर्शन में जाना है, उसको पोर्शन कहते हैं। तो व्यूअर इसके बाद मैंने सोचा इनको भी व्लॉग में ऐड कर देते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही मसरूफ तरीन आदमी थे। तो इसके बाद व्यूअर रफ़ा खान के साथ मैं आ गया, ये हमारा क्लार्क है, और इसके साथ मैंने एक क्लिप बना लिया। और इसके बाद मैंने सोचा मैं आपको ऊपर का यहाँ का व्यू चेक करा दूँ। और इसके बाद क्योंकि छुट्टी हो चुकी थी और हम लास्ट वाले लड़के थे, तो हमने सोचा कि आप चलते हैं घर की तरफ। और हम फाइनली गेट के बिल्कुल करीब आप पहुंचे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ का व्यू भी दिखाता चलूँ। अगर व्यूवर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो आपने कमेंट में भी बताना, और इस वीडियो को शेयर लाजमी करना है। व्यूवर ये मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ये वीडियो व्यूवर बनाई है, और व्यूवर तकरीबन मुझे 1 मंथ लगा इस वीडियो को बनाने में। तो इसके बाद व्यूवर ये लड़के गेट पर आ गए, तो हम भी गेट पर फाइनली पहुँच गए। तो ये गाड़ी आ गई थी दूसरी साइड वाली, आदि को रंगपुर वालों लड़कों की। तो ये लड़के उस गाड़ी के ऊपर सवार होने लगे, और हमने यहाँ अभी इंतज़ार करना है कि हमारी गाड़ी किस टाइम आएगी। तो ये वीवर गाड़ी जो है ना, इसने सरगोदे जाना होता है। तो ये लड़के जो थे इस साइड वाले ये गए चले, कुछ इससे पहले चले गए थे। इसके बाद वीवर जो हमारे साइड के लड़के थे ना, वो कैसे इंतज़ार करते हैं गेट पर, ये चेक करें। ये रोड के साथ हम ऐसे बैठते हैं जैसे मुसाफिर बैठे होते हैं लंबे सफ़र के लिए ट्रेन के इंतज़ार में। इसके बाद वीवर मैं और मेरा दोस्त, और वीवर कभी कभी हमें पैदल भी चलना पड़ता है अड्डे की तरफ। अड्डा जो है ना वो हमारे कॉलेज से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर सफ़र है। कभी कभी हमें पैदल चलना पड़ता है, और मैं बता रहा था कि 2 किलोमीटर, और वो पीछे अब्दुल्ला कह रहा था कि नहीं 2 नहीं 1 किलोमीटर है। और कभी कभी हमें बाइक पर आना पड़ता है, और कभी कभी हमें ऐसे लिफ्ट भी लेनी पड़ती है, जैसे आप देख रहे हैं लड़कों ने शजोर में लिफ्ट लिए है। इसके बाद वीवर हम अड्डे पर पहुँच जाते हैं, और हमारी गाड़ी अड्डे पर आ जाती है। और कुछ लड़के जो होते हैं ना, वो वहाँ से कॉलेज से गाड़ी के ऊपर सवार हो जाते हैं, और कुछ जो अड्डे पर आ जाए जिनका यानी कि काम हो, तो वो यहाँ से फिर सवार होते हैं। और वो सवार कैसे होते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो इसके बाद वीवर हम गाड़ी पर सवार होना शुरू हो जाते हैं, और बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वीवर ना जब छुट्टी का टाइम होता है ना, उस टाइम ना तकरीबन जितने स्कूल और कॉलेज वो सब के सब लड़के ना गाड़ियों पर होना है। तकरीबन एक टाइम जब बन जाए ना, तो फिर जगह बिल्कुल भी नहीं बचती। फिर हम छत पर इस तरह से कुछ नज़र आते हैं, ये देखें व्यूअर, हर तरह से लड़के लड़के होते हैं, और तकरीबन कॉलेज के बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनका तकरीबन एक ही टाइम होता है, ये चेक करें। और फिर हम इस तरह से व्यूअर घर आते हैं। तो मैंने ये वीडियो बड़ी मुश्किल से व्यूअर बनाई, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगे हैं। अब आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आपने बताना है, और वीडियो को शेयर व्यूअर लाजमी करना है। और मिलेंगे व्यूअर किसी और नई वीडियो के साथ। आप लेते हैं आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।